अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तासुआ और आशूरा में रोज़ा रखने का हुक्म। तासुआ और आशूरा में रोज़ा रखना मकरूह है। अल्लामा मजलसी ने ज़ियाद अल मआद में फरमाते हैं, बेहतर है कि वो 9वें और 10वें दिन का रोज़ा न रखे, क्योंकि आइमा ने उन दोनों दिनों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल की बरकत और शमायत के लिए रोज़ा रखा। मसबाल मजतहद में बयान किया गया है, आशूरा के दिन इमाम की ज़ियारत करना मस्तहब है और आशूरा से पहले दोनों में रोज़ा रखना मस्तहब है। जब आशूरा का दिन आता है, खाने और पीने से परहेज करें वक्त असर तक, फिर असर को थोड़ी मिकदार में तुरबत खाई, यानी आशूरा का रोज़ा नहीं रखना चाहिए और असर के बाद अफ्तार करना चाहिए, चाहे उसका फाका शिकनी करना कुछ पानी से भी क्यों ना हो। आशूरा के रोज़े मकरूह क्यों हैं? बैज़ रिवायात के मुताबिक दुश्मनान दीन व मजहब अहल बैत के दुश्मनों ने आशूरा के दिन रोज़ा रखा, इसलिए मुसलमानों को इस बिद्दत को ज़िंदा नहीं करना चाहिए और उनकी तकलीद नहीं करनी चाहिए। आशूरा के दिन रोज़ा रखना अहल बैत और उनके असहाब का तरीका नहीं है। आशूरा के रोज़े की नज़र मानने वाला शख्स क्या करे? आयतुल्लाह मकारम शिराजी के मुताबिक एक शख्स ने तासुआ और आशूरा के दिन रोज़ा रखने की नज़र की है। फिर उसे एहसास हुआ कि आशूरा के रोज़े रखना मकरूह है। उसे अपनी नज़र पूरी करनी चाहिए, लेकिन मुस्तकबिल में उसे ऐसी मिन्नतों से बचना चाहिए। आशूरा के रोज़े से मकरूह होने का मतलब ये है कि उसका सवाब कम है या तो असल कोई सवाब नहीं। आशूरा के रोज़े इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की नज़र में, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से आशूरा के दिन रोज़ा रखने के बारे में पूछा। इमाम ने कहा, इब्न मरजाना के रोज़े के बारे में पूछते हो? आशूरा के दिन रोज़ा रखने के मुतलक हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया तो मौला ने फरमाया, आशूरा वो दिन है कि जिस दिन आल ज़ियाद के नापाक अनासर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और उस दिन शादी मनाने के लिए रोज़ा रखा। अब्दुल मलक कहते हैं, मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से माह मुहर्रम में तासुआ और आशूरा के रोज़ों के बारे में पूछा, यानी क्या उन 2 दिनों का रोज़ा रखना मस्तहब है? तो इमाम ने फरमाया, तासुआ वो दिन है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी करबला में महसूर थे और अहल इलाका उनके गिर्द जमा थे। इब्न मरजाना, मलऊन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और इब्न सईद अपनी फ़ौज की बड़ी तादाद में खुश थे और उन्होंने उस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को कमज़ोर समझा और उन्हें यकीन दिलाया कि हुसैन अलैहिस्सलाम के पास कोई मददगार नहीं आएगा और इराकी अवाम उसकी मदद नहीं करेंगे। मेरे बाप उस इमाम गरीब पर कुर्बान हों जो कमज़ोर और अजनबी समझा जाता था। फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लेकिन आशूरा के दिन रोज़ा रखने के मुतलक आपने फरमाया, आशूरा वो दिन है जब इमाम हुसैन मुसीबत में मुब्तला हुए और अपने साथियों के दरमियान गिर पड़े और उनके साथी भी उनके इर्द गिर्द लाशों के साथ गिर पड़े। क्या ऐसे दिन में रोज़ा रखना मस्तहब है?
پروردگار کعبہ کی قسم، یہ دن روزہ رکھنے کا دن نہیں بلکہ یہ غم اور مصیبت کا دن ہے جس نے آسمان اور زمین کے لوگوں اور تمام مومنین کو مبتلا کر رکھا ہے۔ عاشورہ ابن مرجانہ اور آل زیاد اور شام کے لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے، خدا کا غضب ان پر ہو۔ عاشورہ وہ دن ہے جب زمین کے تمام مقبرے روئے تھے سوائے سرزمین شام کے۔ جو بھی اس دن کا روزہ رکھتا ہے یا اس پر برکت طلب کرتا ہے، خدا اسے آل زیاد کے ساتھ محشور کرتا ہے، در حالی کہ اس کا دل مسک ہو چکا ہوگا، اور خدا اسے غضب کرے گا۔ جو بھی اس دن اپنے گھر میں کچھ ذخیرہ کرتا ہے، خدا اس کے دل میں نفاق پیدا کرے گا اور اس سے اور اس کے خاندان اور بچوں سے برکت زائل کرے گا، اور شیطان کو ان سب میں ان کا شریک بنائے گا۔ عاشورہ کے روزے کے متعلق ابن عربی کے جملے، روایت اور غلط بیانی۔ ائمہ علیہ السلام کے حکم کے مطابق عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ یزیدوں نے اس دن روزہ رکھا تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد پاک کو قتل کیا تھا۔ لیکن ابن عربی نظریاتی توصیف کے والد اپنے رہنماؤں کے طریقہ کار وہابیت پر چلتے ہوئے اس دن کے روزے کو ایک اچھی روایت سمجھتے ہیں۔ وہ فتوحات مکہ کے کتاب میں لکھتا ہے کہ مسلم نے ابن قطات کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے بارے میں کہا، چونکہ آپ نے عاشورہ کے روزے رکھے تھے، خدا یہ جانتا ہے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ لیکن امام صادق علیہ السلام نے ایک تفصیلی حدیث میں جو عبد الملک نے نقل کیا ہے، عبد الملک کہتے ہیں، میں نے امام صادق علیہ السلام سے ماہ محرم میں تاسوعہ اور عاشورہ کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو امام نے فرمایا، تاسوعہ وہ دن ہے جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی کربلا میں مسحور تھے، اور اس دن ابن زیاد کے فوجین جمع ہوئے اور امام غریب پر عرصہ کو بہت تنگ کیا۔ ابن مرجانہ اور عمر بن سعید اپنے فوج کی کثرت پر خوش ہوئے۔ پھر حضرت نے کہا، عاشورہ کا دن وہ دن ہے جب امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے درمیان شہید ہوئے اور زمین پر گرے تھے، اور امام کے باوفا اصحاب سب شہید ہوئے تھے۔ کیا ایسے دن روزہ رکھنا مستحب ہو سکتا ہے؟ البتہ تاسوعہ اور عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور یہ فعل مرضی ائمہ معصومین علیہ السلام نہیں ہے۔ البتہ فاقہ اور روزہ میں فرق ہے۔ فاقہ سے مطلب ہے کہ امساک کرنا، یعنی زیادہ کھانے اور پینے سے پرہیز کرنا فاقہ ہے، لیکن روزہ رکھنا مکروہ ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔